शाज़िया अनवर साहिबा, एक और सवाल ये बनता है कि जिस तरह से आपने बात की कि ये भी ये चाहते हैं कि जी कोई हमें ताल्लुकात नहीं चाहिए दूसरे ममालिक से, अमेरिका की कहीं पे जो है मुदाखलत वो कबूल नहीं है, अमेरिका को अमेरिका के तौर पे अमेरिकन को जो है वो अमेरिका समझ कर ही ट्रीट किया जाए। तो दूसरी जानिब अगर ट्रम्प की बात की जाए, वो तो अमन के सबसे बड़े अलमबरदार का नारा लगाते हैं कि मैंने इतनी बड़ी जंगें रखवाई, अब तो वो लिस्ट भी जेब में डाल के रखते हैं बताने के लिए। तो क्या समझते हैं कि वो तो हर तरफ ये कहते हैं जंग ना करें, तिजारत करें, हर मुल्क को वो ऑफर करते हैं हमारे साथ बैठे, टैरिफ पे बात करें, मईशत पे बात करें, ट्रेड करें। लेकिन यह ज़हरान ममदानी का अगर नैरेटिव देखें, ये तो इस मामले में बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि हमें कोई ताल्लुकात नहीं चाहिए, कोई किस्म की तिजारत नहीं चाहिए, कोई मुदाखलत नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अमेरिकन के लिए सुकून चाहिए। ट्रम्प जो हैं वो इकोनॉमी को एज अ वेपन यूज कर रहे हैं। वो पहले टैरिफ लगाते हैं, ये भी जंग की एक सूरत ही है ना। पहले आप टैरिफ लगाएं, उसके बाद देखें अगली पार्टी कैसे वॉक डाउन होती है, टेबल पे आती है, नहीं आती है, कैसे आती है, डील कैसे होती है। तो वो इकोनॉमिक जंगों में मसरूफ हैं, जिसमें से किसी में वो जीत रहे हैं। यूरोप के मामले में जीत गए हैं, उनसे 5% उनका उन्होंने जीडीपी का जो है वो खर्च करवा लिया है। चाइना के मामले में बुरी तरह से नाकाम हो गए हैं। तो ये जंग है जिसमें कभी आपकी कभी हार होती है, कभी जीत होती है। लेकिन अगर उनको अमन का इनाम चाहिए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस साल जिन खातून को अमन का इनाम मिला है वो अपने ही मुल्क के अंदर कू प्लान करवाना चाहती हैं, मारिया मचादो जो हैं, और साथ में अपनी ही हुकूमत को टॉपल करने के बाद वो ये कहती हैं कि अमेरिका अगर मेरा साथ दे तो मैं अपने सारे ऑयल के जो है वेनेजुएला के उनको प्राइवेटाइज करके तो सब कुछ जो है वो प्राइवेट कंपनीज के हाथ में दे दूंगी, और मेरे मुल्क के अंदर बस आप इंटरवीन करें और कू प्लान करें। ऐसे बंदे को इस साल जो है वो नोबेल का पीस प्राइज मिल गया है। तो हम पाकिस्तानियों को इसके बारे में जज्बाती नहीं होना चाहिए। इससे पहले नोबेल का पीस प्राइज बराक ओबामा को मिला हुआ है। तो हमें भी इस फारसिकल को इसको फारसी समझना चाहिए। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बराक ओबामा छोड़े, आप टोनी ब्लेयर को दे दें, आप डिक चेनी कल फौत हो गए हैं, उनको नोबेल प्राइज दे देते। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता नोबेल प्राइज किसको मिलना है, क्योंकि नोबेल प्राइज खुद इटसेल्फ अपनी वर्थ जो है वो खो चुका है। तो जहां तक अमन का सवाल है, अमन कायम करना जो है उसके लिए आपको जो डेमोन्स्ट्रेबल एक्शन लेने होते हैं। डेमोन्स्ट्रेबल एक्शन ये नहीं होते कि जो दो पार्टीज आपस में जंग कर रही हैं, वो जंग अगर किसी भी वजह से रुक गई है और वो दोनों पार्टीज लिहाज में जवाब नहीं दे रही हैं तो आप कहें जी हमने जंग रुकवा दी, और हम भी और आप भी, हम भी मीडिया पे कहते हैं जी अगर अंकल खुश हो रहे हैं तो हम भी कहते हैं जी बिल्कुल आपने रुकवा दी। लेकिन हकीकत आपको भी पता है, हकीकत हमें भी पता है, और हकीकत सारी दुनिया को पता है कि जंगें कौन करवा रहा है और कौन रुकवा रहा है। तो हम उस डिटेल करनी है या नहीं करनी है। वो ये कह रहे हैं कि जो उनकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, जिसका नाम पीट हेगसेथ ने मिनिस्ट्री ऑफ वॉर रख दिया है, जिन्होंने एक किताब क्रूसेड पे लिखी हुई है, तो उनका ये कहना है कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ही रहने दें। मिनिस्ट्री ऑफ वॉर का मतलब क्या है? क्या अब हम हलाकू खान या चंगेज खान के दौर में जा रहे हैं जहां पे हम हाथों में तलवारें लेकर दुनिया में लोगों के लूट खसूट या प्लंडर करते फिरेंगे? हम उनकी डिप्लोमेटिक जो है वो रिलेशन इस बेस पे होंगे जिसमें वो अपनी बेस को स्ट्रॉन्ग करने की बात कर रहे हैं, और उस स्ट्रॉन्ग बेस के ऊपर अपना मुल्क दोबारा अजीम बनाने के बाद लोगों को अपने साथ बराबरी की बुनियाद पर, बराबरी से मुराद है कि जी हम बड़े हैं, हम सुपर पावर हैं, अब आके हमसे डील करें। इस तरह नहीं कि या आप इकोनॉमिक बुलिंग कर रहे हैं या आप मिलिटरीली आप बुलिंग कर रहे हैं। तो बातें तो ये बहुत अच्छी हैं, देखें कितनी यूटोपियन बातें हैं। तो पर हम स्केप्टिसिज्म तो हम नहीं छोड़ सकते कि इतनी यूटोपियन बातें एक डिस्टोपिया के अंदर कितनी देर चलती हैं। बातें तो सारी बहुत अच्छी हैं। लेट्स सी कि अल्लाह एक तो सबसे पहले उनको लंबी जिंदगी दे, और दूसरा ये कि उनको फिर एप्स्टीन वगैरह टाइप के इस तरह के झमेलों से, ब्लैकमेलिंग से, इस तरह की एक्सटॉर्शन से बचाए। और साथ में ये कि फिर वो अगर इस सिम्त पे चल ही पड़े हैं तो हमारे लिए क्या उन्होंने अच्छा और बुरा करना है, अमरीकियों के लिए वो बहरहाल बहुत बेहतर साबित होंगे। अगर वो अपनी मेयरशिप में हम न्यूयॉर्क के अंदर ही तब्दीली दिखा देते हैं तो वो साबित कर पाएंगे कि अमेरिका फर्स्ट जो है वो ट्रंप ने सिर्फ नारा लगाया था, अब जो है वो उनकी अपोजिट पार्टी ना सिर्फ ये उनका नारा चोरी कर चुकी है बल्कि उसकी प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन पे भी उतरी हुई है। तो लेट्स सी कि अब आगे क्या होता है। अच्छा शाज़िया साहिबा, अगर हम इलेक्शन की बात करें तो बड़ा तारीखी ये इलेक्शन रहा है कि 1969 के बाद मेयर के इंतखाबात में सबसे ज़्यादा टर्नआउट रिकॉर्ड किया गया है। ट्रंप और इलॉन मस्क जैसे असर रसूख रखने वाले अफराद की मुखालफत के बावजूद जीत, क्या ये अमरीकी वोटर के मिजाज में ताकतवर तबके के खिलाफ रद्दअमल का मजहर नहीं है? देखिए, डेमोक्रेसी का दावा ही ये होता है कि आम बंदे के पास ताकत है।
کہ عام بندہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون جو ہے وہ آفس میں بیٹھے گا. تو یہ لوگوں نے ثابت کر دیا. اس سے زیادہ وہ کیا کر سکتے ہیں؟ زہران ممدانی کی جو ٹرن اوور ہے، لوگوں کا ووٹ دینا ہے، وہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے. جی ایلان مسک نے تو باقاعدہ الگوریدم جو ہے وہ چلائے ہوئے تھے، جس پہ وہ نہ صرف یہ کہ ایکس پہ بیشنگ کروا رہے تھے، بلکہ جو پوسٹ ہوتی تھی ان کی فیور میں وہ بھی بہت نیچے الگوریدم میں چلی جاتی تھی. اس کے علاوہ ایلان مسک کے علاوہ باقی جو مریم ایڈلسن ہے، شیلڈن ایڈلسن ہے، پھر ان کے جو سلیکان ویلی جو ہیں ان کے جائنٹس ہیں، پیٹر ٹیل جو ہیں، یہ سارے کے سارے پبلکلی سامنے آ کر جو ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بندہ ہمارا بندہ نہیں ہے، اور اپنے بہاف پہ آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن عام امریکی نے اکراس دا کلر، ریس، ریلیجن اور ایتھنیسٹی یہ بات پروو کر دی ہے کہ اگر ہم اب دنیا کی سب سے بڑی جو ہے وہ ڈیموکریسی اور سب سے بڑی فنکشنل ڈیموکریسی کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ڈیموکریسی کے پاس صرف یہ پاور ہوتی ہے، ون ووٹ ون پاور. اور انہوں نے وہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم چاہتے کیا ہے. اگر اس کے باوجود بھی یہ سارے کے سارے جو ہیں، اوباما سے لے کر کلنٹنز اور یہ بلیئرز اور یہ سارے یورپین ایون، اگر یہ نہیں سمجھ سکتے، یہ یورپ کو بھی اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ یہ آنے والا وقت جو ہے یہ ان کو ان کے دفتروں سے اور شیشے کے محلوں سے اٹھا کر باہر نکال پھینکیں گے ان کے اپنے ہی لوگ، اگر انہوں نے جھوٹ بولنا اور دنیا کے اندر تباہی اور بربادی پھیلا کر جو بیک ہوم ہے وہ نفرت کے انبار لگانے بند نہیں کیے تو. اور ممدانی جو ہے وہ ان کا الیکشن یہی ثابت کرتا ہے کہ عام بندے کے پاس بہت طاقت ہے، اور اگر وہ اپنی طاقت کا استعمال کرے تو پھر وہ یہ بتا دیتا ہے، وہ رجسٹر کرا دیتا ہے کہ اب تک ٹرمپ کے ٹینیور میں جو کچھ ہوا ہے وہ ان میں سے کسی کو بھی انڈورس نہیں کرتے اور وہ کسی کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو ان کو چینج چاہیے. اچھا شازیہ انور صاحبہ، اب ریزلٹس آ گئے، تاریخ رقم ہو گئی، مسلم جو کینڈیڈیٹ تھے وہ کامیاب ہو گئے، لیکن اب آگے کا جو لائے عمل ہے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. فرسٹ آف آل تو جو ٹرمپ کی مخالفت ہے اس کو دیکھا جائے تو انہوں نے تو بہت کلیئرلی بولا کہ میں تو ہر طرح کی جو وفاقی فنڈنگ ہے وہ روک دوں گا اگر یہ کامیاب ہوئے. تو پھر کیا لگتا ہے کہ یہ ایز اے میئر کس طرح سے اپنے معاملات کو سارٹ آؤٹ کر سکیں گے اور ٹرمپ کی جانب سے کس طرح کے پریشرز کا سامنا کرنا پڑے گا؟ مشکلیں بہت ہوں گی. سب سے پہلی مشکل تو یہ ہے کہ ایک ایسے جو ہے وہ ایسی جگہ پہ وہ میئر ہیں جس کا ملک جو ہے جو پریزیڈنٹ ہے وہ ان کا مخالف ہے، تو وہ ہر پوائنٹ پہ مخالفت کریں گے، کیونکہ ٹرمپ نے یہ ظاہر کیا ہے کہ جو اسٹیٹس ہیں اگر ان کے میئر جو ہیں وہ ان کے سٹیز کے میئر جو ہیں وہ ان کی مخالفت کرتے ہیں، تو وہاں پر انہوں نے ایون اپنی جو ہے وہ جو فوج ہے، وہ جو ان کی فیڈرل فورس ہے، اس تک کو وہاں پہ بھیج کر لا اینڈ آرڈر کنٹرول کرنے کا اور یہ ساری باتیں کی ہیں کہ جی وہاں پہ کرائم بہت ہیں، وہاں پہ ان کا جو اسٹرکچر ہے اس جگہ کا اس کو انہوں نے ڈسکریڈٹ کیا ہے، اور وہاں پہ اس کو اپنی فیڈریشن کے انڈر جو ہے وہ پریزیڈینشل ڈکری کے انڈر کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ اس سے پہلے بھی وہ کرتے آ رہے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ چیزوں کو سنبھال نہیں سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری چیزیں پلس اگر فنڈنگ کی بھی بیچ میں کوئی مسئلہ آ جائے گا اور ساتھ میں اتنی زیادہ میڈیا اور ریٹورک کی بنیاد پر بھی اتنی مخالفت اور مخالفت شروع ہو جائے گی، تو یقیناً یہ ایک بہت مشکل سفر ہے. اور دیکھنا ہے کہ 37 سال کے نوجوان زہران ممدانی جو ہیں وہ اس سفر کو کیسے طے کرتے ہیں اور پھر اس سفر کے آخر میں وہ کہاں پہنچتے ہیں، کہاں سے چلتے ہیں اور کہاں پہنچتے ہیں. بہت لمبا سفر ہے. اس سے زیادہ اس کے بارے میں فی الحال کیا کہا جا سکتا ہے، لمبا ہے اور مشکل ہے.